metia ema Ghana manyina ene mahwefo esama makwa baba kwanso nsem adwumedin kwanso nsem asem sebe onua kwanso nsem etisa baba me no yetunu asase so edu ba bia ema nefa benkum anase nifa osuni ayaw ne amane wo mo edi ne penya enu nti na medi sa adwumedin aba ye behwe echa kofo bai nsem wo mni ahwe kwan befa so a ebesiesi ama yetunu afa yentuma pa efra ni amketa adwumedin ne chinchi medin di akoso atwumu a utwa ne tia eno ane 80 na woni bibi makoyi bibia betu dwema na mpese yehwe a edi ne penya ebo so yehwe bate yemfa ya dwemu so me se eyade bia ha dwumi ye papa oboni bes kase e fe na snoring na twinya kase nkromutu me se eyade bia eye hu na ha dwumi e fear to me to the tenant because bear man anaso oba ne tu nkrom o se ne nkromutu be man na dan na pai anaso betu eto de before yinedi oba bi so tumi ne kunu anya ntokwa eko wo saa ade we hu bebrenya enkuase e wo ho enu tena pese yetena se na ma omenua ba afefefe bi amato men sa friend so ma me kan ye ho no me bobom no nche ye kwan ye fa so saa ade we ba na hwekwa be fa so ebesiesie ne tumi yin ohaw ne amane ne fie so yetumi afa ye ntoma pefa meda wase maame me ma wakwaba eba kwanso nsem adwumadi ya meje ho aye fe papa ho aye fe papa oboso said ye me kaye no enkomutu eyade a ehanipa etiti eyade be edini pepe nya waware ma omuntumi nka because e bibia na betumi atodwa enu se na epese ye hwe saa nyeme na said wo mu yi aja wo ye teacher mo kire ne a doctor for ne necessary ye pese wo kire ye kase enkomutu ana se go me kase snoring na eyede en kra esa na eyede eye talent and eye game and eye den e na ha ni pass eye de ade no ana Ghana ma me boa ma me pa choche yase me da wase pa na nkromutu ya wo ka ho asemi ni edi nkan me pese nka me hwehwe ana me ka bibi kakra afa nkromutu se ne ebe ya obi beti asie yi obroni be ka se snoring na chi kasa munse ya ka ne se nkromutu na snoring yi eye obroni kasa mu ne ye trase a very loud sound and ebo pon snoring so hard very loud sound that ones make when sleeping and now say a vibration of the respiratory structures due to obstructed air so me dey ba ye twi kasa mu a nkromutuo no eye dede bia so obi da emru awada no oye saa dede na nani enda ne ho so na ya na afiri etiri mu ena epie me pa chotwem wo sese ye da ena saa de ne eba na sese wo na ye se da metu ende mentumi ntu oh there be me hu so obi ti ase ana obi tina ho anani eda ne ho so a wo tu krom eye dede ha ni pa de ebi currency da ena wata se eye huhu bia ena wo na se wo so de obetwa wo da so na ma fiera ntu nyesa ma me pa choyenko enti migusu a meka ho asem senya me di nkan kan ne se efri yetiri mu na eba ena afenyi so eto de bia nkromutuo no ye woni nyina so bebra na ye wona hoduo bebre obi wo honom a otu nkromu a agisa wo ben ne de wasokọ ne ho yie pa enti sa wonte na se ebebo ene se ebidi enye dede agisa wo ben kakra na obete se otu nkromu sa ade ne efri wutim enti ebe ejina sania wutimu no mesumi aka ne se structures no edi dem esifafa ana esifatiye ansa na ayedede no obi wo honom a eye yare enti epie de obi su wo honom a ade bi a odakwa akire a ansa na ebeba enti ansa na ebeba na bi wo ha eba kitu e bi enhye da market sisa na wo kasa obi wo ha just wo de wa ben ansa na wa den what no bo so a wo men no kra wo te sa ano ode ene train kra anfa ne ho ene na wo kasa efitire ma apart from eti no nipa no akwa na na body no baby no tutume de ba eye training nko a da bi eye training nko a se ye hwe se ne ye sifa home fa ye home efa ye kokoso ye se no ha me pa cho se home fa ye ha ye kokoso the lungs, the bronchi, nina respiratory tract no
omu babomu e na omu bua ma yetumi ye de ben ehome e na saa nneema we nyina nso metumi aka se ansa na ebeye ejuma na free witrim from the mind your friend adwene no enti ansa na obi be hwe nkromu no na enam saa nneema we so ansa na nkromu tuo no ebebe mu na je sa wo hwe nkromu tuo no enye abusua japade debi enye abusua japade wo betoma na wafa kwasi adebo yesi we de abusua de enti no obi oyi ade so we de wo ye wade sesese na se nkromu so enye abusua ade ya ade da ho wo tumi betom efi utrim na wo de medas papa na mepepese bisa se ye wo eniema ekofa saa nkromu tuo no eba na pese obi cheche mu na mebi ekode ba anase bia adreba fo na ye drive ko ba na fama na fafa ye trim na ma ye tutu bi ji ani anase eye nnuane bi a ye di bi na ha anase bia ye nomie bi na ye de ato obi so trama ne tu nkrom gidigidi saa na pese mo se niema bensa na de saa nkromu tuo na ye fa na snoring no eba nipa da sane so medas asama we bisa media meni age ho ka na ne edi nkan etumi ma nkromu tuo edi nkan ba ne se obu ho pensanom pa pensanom ensanom ya ade bi a etumi di yenya wo nkromu tuo ho sa wonom nsa bebra wonna eda sonko ne eti ameka sa wonna eda sonko ne se utumi da ba bia keke empo utumi da ma ore fi hu se ne position bia wo de adampo enti to de bia position na ye de da no eno so kan say ena ensanom ne dodo no have effect e wa adwene ne so ena medinkan ka say adwene ne so na eboa yen sa hunamako na eboa ma yetumi home no adwene ne na edimu akotene enti sa wonom nsan so a enya nsunsuanso wa adwene ne so a etumi ma nkromu tuo etumi bem afen so obi a oso pa ye me ka say oso pa ye a ya wakese ene ye wo oso aye beka ne so obolo me wa hey mesodie na so ye mfa me nka obolofuo ho ye wo bi oso pa ye ma ye de ni gina scale so ete de bia scale no betumi atwa akosi say any specific number I just want to be keka ho sa nkofo ne nso so omutumi ehwe nkromu yi pa ye ka to me twa no na wo kasa wo se enna na ye da no eno so tumi kofa sa nkromu to ne ba na mebe so be che Ghana ma for no mo hu enna ne bi obu ana onim se bia position na odan ena ma ne bo sa trumpet ho di ha na yiri ana ni kwana ni fie ba no be pese ka obetumi a che se bia se ye hwe ye nanimu a ne etumi ada ye ne ama sa nkromu to no enwu ye nimu ase nkromu to no se ne medi nkan kai enna nso ka ho o position na wo de beda obi wo ha oda na chi a ohwe nkrom na se oda na chi na ni hwe soro no otugu bi ma so otugu ano obi wo ho no oda sa position na ohwe nkrom pa ye wo obi so wo ho a otumi di nanimu butu ne pillow a ye fa ne sumie ne so obi so wo ho ya sa de na ohwe nkrom na the best way anko nipa beda ensesa ohwe nkrom ne se oda ne benkum so anane nifa so apart from this position oda any other positions bia utumi hwe nkromo se de ye nua ba e ka no wo se se de bia wontu nkromo no beda obenkum anasa wonifa so na wo obi a woda do wani hwe soro hwe hebe de na de bia nkromo no betumi pa oso butu so enso bejam kpu a utenye ya wo yire behwe waso ukun behwe waso utenye ufiri abeba se nua tru na adan na ma mesimi dan na wa be tetem sentem se ye behwe wo to da ye hwe positions ni ye ena na wo ka bakoso fa ensa ho so say ensa no so tumi kofa bantem samoma yen hwe yen nsa no ye oben ma ne nwuro so ana mebo ana mo ana se bro so na de sa ne ma ne ba ensa ana me ye no mo kra ensa de say are we talking about the Christian minded side or bibia sen cancer de me madri mu de nka ho hia sen ka say we oni pay because Bible kra ma yete asese ensa de sakasaka ye ba sana Bible naka enti obi a ni ho a obenu mo nsa abro obeya ade papada sabe ubedi nkwasi asem mami em say asam na ye de na ema ne mema hwamu no mu hye papa hey hwan mu no mo tumi bom ku ena die ntia ema ne hwan pa na hye bom ahye ni ye no ema ne mema die
Nanka mema shrimp or more pattern. We did this all bit or Bama bit or car or woman. She nice to know what we say. And my munanity. Na school fees to tell I did to definitely ever found time work to crom. And yes, I'm munanity, mamma, young commemorate to power. And mamma, the two crom more passing, ma. Yet I make her son and say, or bread so come. So be or bread power to crom. And I assure you, sits no one, I gonna ha. And your Bama responsibility so or year, Juma Beshare Busiana. And to share our Bama Kako Juma Day, now a Buffy. No, Barbara. Now what no. So what's I said? I can't say and Cromwell baby. I think so ye and Sanom at to money memantema and come mamma no sapa sema. Mamma no sapa sema. But what baby on Shokatana level that? A young obey you wash you won't say yes or bow wage not so. Marry. Oh be that. A man be the other car. Yes, sure, I sit them had you mamma bay 10. Ye a mass obey a 10. Nanka ye pet groups are almost a pan, and memman better. And memman better pay and pay a back of Johnny Honia back. Near could see it near a tear phone, so Sonia Chafonso, there could be some more cafa, star and promote to an assassin. No, young Cornelius could see almost so, almost dear, only 2 jars. Maybe 8 and also a first your friend Coffee Coffee and then you test Madina market, I say. Now the other shay and Chrome to. Obamaka says snoring. Na person say, "Aso ya ba market na wo be pan na." Oh, that be me hu bizada. We are sure say Obama come come to that. Mutu me hu nkromo, cha nkromo na. Cha nkromo sa. It's one girlfriend, one cha nkromo pa. Oh, me girlfriend o cha nkromo ti. Aya say to me mami nyane so ara bisuro. Dem nkromo de wo hwama ana misuro nti. Aya say na me nya no ne nyina ya trase. O girlfriend me try come ma wotumi nyana mu na matena so mpare so se na all night na wo no na e be siri pe mo ade a che no mo ye better se so be ha nkro ma me nkwa me suru na se so obani wo no de na nya ya ntena mpare so na enkomo tuo no etena so ma wo dan na se ma ware oh ye gusote ba ye nware asla to nkromo no nkrom ne de se de enkoso te se first no ade wa produ bia manana bi se de onya ya menyane nti se no no akora na ni so ate no okay se de wo se etumi bo hu ma wotumi nyane na matena pass no yes so na me he oye ne sense na oye na me pese wo yes sound na me he na me so ko hu obo ya na mama na so atena pass so ya ba yin now so for say e fe me Vivian and na ye hwe bia fa enkromo oboni beka say snoring na person say snoring na say enkromo tu no eye no me anasa yare oh enkromo ne de yare e bi ye koko e bi wa koko e wa soma e ma sa yare ne e ba bo da bo se na oye koko ba ne na e koko na ma sa ne ma ne ba it is a konya ba ma open pa na woni no koda na to ho ade na ba ya fa ho oh be pedro na wo de ama no na se wase wa no modo na ne tin kromu tu no so a wo ba ne dai nkromu ne ye da bi ene se wo be disturb ne se wo be ja no bi ntimi nja no but wo se me pe anu eduro de ama no yo mama me din the 18 na so for say ache fe me Mavis and then no ha se meji adwentre e fa snoring ho na be se me say wo tu nko na me pa cho ade e wo mani pa da sani bia e so pa da sani bia tu nko na wo aka se wo tu bi de na me tu ba se ade me tu bi o ba ne se na se wo tu bi o e de nti a wo me tu bi se ebre na akofom kakra etima na wo tu na wo de hankofo awo ofie na otima na ni ara me ne da no metimi se atam se me wo na he otimi frɛ me se me njai de me ye no me nimra me house me sorry say na me bisa say den na me no say me hwa ankro me ye dede na me bisa say me ye say me like oh tetero na oye hopu oboya na ya papa me kunu me ne ti na wo de stand na oba ma wo ko adwuma ko ye adwuma no wa ba na bagina ho me na de krom to otu it's not me bola fun oh debi obe pray we say sorry no ani ba wo so acho say na wo ya on pay won to me it's na e ha pa me pa ja sondo me na akokwa wo to me ko tun kro na nya sa say ho night na wa bra na refill ho a na so ma so for we for the quotation but me da se pa nya me ensure papa na wo hwa e ma ne me ma ho na tun kro pa e me ma pa wo ye so se me ma pa be ma dia no ye de che oba de
Mama dia no ya dense e ma de. Normally omuta use asla. Omuta eso asla. Asla ne ye den. Eno ne ade aya ebo omomo omuti ni se kro ni sa nyama no. E ma ne ba. Se de ye ni aba kan se mama no tu se e ma ye bebu sa se e no kra anama me da wase party. Na e de Mami agia na what say? Emiwe, but me tune nko papa. Enye hwe twi bia me pe. Me dey the 18 na so for say. Rukaya to Sedu. Rukaya to Sedu. Ena me tiesi Madina market a me be hwade be fe oboni say ye fe na snoring. Enko mu tumo. Na pese be say, wo be pen na. Debi. Woni me nko mo. Sa wo da ga me ho. Aha. Na wo ya bi. Debi menye bi. Na wo kunu so. Debi won so nya. Wo ye shop asa wonya. Oh ampa. Utu bi kwa. Minda sese na wu so menye bi ana. Ene da sese na we. Unti bi. Ma to say mo so wa bi. Debi Oh ma so. Last time we na katam so wo tu because na wo tu nko amba. Oh debi nya. Ya wa. Ya mimi wenti da because me bra wona me wo me fie nti me fie ora ntimi ntumi. It's a bit too come papa say e ya de papa. Debi nya. Enyo ho. Ti wo tu be say wes. Obi ya mi ntimi ndo. E be the stable. Ma to say what is Swanu me sis me bra bi wo ye me ba me bo no asa wo sori a kan na obeda na maso mada. wo bu na pa. Me bu no. Obe sori asa na Sa na say oye dede. oye dede papa oh dede no nti mi kunu obi ba ne nchen dede no nti osi oni pese obeba osi de bi menya wo nti onti mi mba ne ho I just say come to be so bad kunu cha say dabi mi ni ho e na no ate. Aha ni tina ya tie se dwom se pese ye. oh de ba ti dede no nti na osi obi wo ne nchen nti mi nje no Sa no de na no ya de kwa afo nyina ho bi. oh abonti mpo obeti Musa ho ya pa me dey the 80 na so fa sen. Monsieur Femi Felilas Kafaru. Na ena ye na Madina market sa aye de adwenkyere e fa snoring ho o twini beka se nkomu tu na pese be say wo kotena fie bi no na se o tenant so no da na so tun kwa na disturb pa na e hawa na Oh, I have me bebre because se bi mo omo da se na obon krom ni u gina bonte kra wote because se mu jije sa no wote pa e mo jije ho pa eti abasa ho tuni pa kono ba atwede se bi ade ti ho tuni ko ba atwede se wa disturb se want to me anana there be me nyesa because yare o yesa na yare ntimi ni mbo atwade na wo say yare na ho tuni ne ma atwede no aso wa fa no se obi amenia enkoma ho tuni fu se yare ntipra no do be se bisa pa na wo so. Oh, me bisa no but se me ni e close de metimi ebisa na ache se me eduro bi wo na ma kire no because e koko na de sa de ne ba bebre na e koko ana so bi wo ye adwuma na sa wa bre a otimi e sa de no It's me bisa se na wo mu bi. o me pacho de me nya bi mum Wo ye sure se wo nya bi. me pacho de bi me nya sa mum Se wa pa na wo kunu so no so bobi. de bi on tambo O bua o de tete wo ko to bi. Last week wo bua na so so wo tun kwa ha me bra. pacho de bi Sure pa. O ye sure pa. pacho Yo mama pacho ne fa say. ajo mi din de akwa fiye Besu bi da koso atwumwa. Me di dwumadi kese our light tv eye kwanso nsem adwumadi na ye tiesi Madina dwom se ye bibisa fa snoring ho ayo bibi beka se nkromu tu na pese bisa se aso nkromu no wo bi pen na ma hu mi pe e pacho na wo hifa oh sometimes the mama mi hu ye bu ha mo be ko program bi enya wo nkwa na woda yes woni nipa bebre ne da intimate se ebi mo eti program ban sa na kwa wo ti se ebi mo tu nkromu ebi wa church program how do you say dia na san nkromu tu no eba okay pempi ni media mati afa ho ne se ase ebi mo si ana eyeti yare ombu ha ni ti no problem and ebi nso ye stress obi ha woda like operate the whole day wo so kokota say ya onya da flat pe be sha se wa shati etu nkromu na say stress yo ya sama makwaba samba kwanso nsem adwumadi se de kwa bonten koje adwentwe fi ya hwefo nsem no se de ye kan se adwentwe te se enimo hwene obi ane ne die ene se de fata no ewo nanim na aboafo omoboa ma di dwumadie ebrewo ma wonye mo futu ni adesua no ene Triumphant Mission School ewo pokwa se abensu school papa person do bakwa betoni na ko school a mo hwe yi mo fa ne daache epie ma wom
my number new per but from 0244 232593 0244 232593. Yes, our Asapad Business Communication or Kwabenya Abom Junction. So DHL large format, banners, stickers, A4 no flyers near there. No so between from 0244 235751 0244 252751 0244 235751 0244 235751. Yo mama me sama wakwa ba biom esaba ye dwumedia na ye dine so na eguso awo nkromuto anase be sense snoring no so na person bisa say sa nkromuto e wo effects e wo relationships mo ana bisa ware courtship sa ne manema na da e wo effects sa wo etumi dia ware gyaye na bibi ebufuo ne sekantwe nuguase bibi sa etumi ba awo sa nkromuto yi hu ana. Yo, we sempa asema okay die no ana we waka no na nkromutu no etumi de separation ba sa aware jaye separation ne bebe mu ansa na divorce na bem na ba separation bebe mu ansa na divorce na bem na so oba ne be yini niam na wadwane akọ oba ma ne betumi akampo se Sadia way de meet me na fie ne me kope hotel bi ada na me kope menua bi nchen ada o de sa de bia oba na etisa se wetu aka baby okoye no mesrew se wadwane gya oyere ho a mesrew bo modern ma we nnya hu ma nkoda hotel da fie na boa na bibia ankoyie ma me yensa nko nti yenhwe infect wo relationships ma ye nkromutu yin so se oba ne hwe nkromo a na enye nkromo a ewo fema ebi abema ya bre afa na wafiri adwuma aba oba abeda kakra oba yenso oba nada nkromutu enso ye dededie yi bi obinya nipa nyina nya obia na betumi ada wo dedem obi wo ho no mpo a sentati ana se ekrampo otwem na se bibiji kekrempo a wontumi nna enti ne sa ni nti ebia na eye na adwen so me pese me home kakra mabre ene me koye mabre ene sania nkromu etu esifatie ma me mpe baabi na bia wakoda hotel bi ekina wakoda ne sister bi nchen o de sa wakoshi ababa wa bi o se ya na damfo wadamfo na nifie we hefa yendi enkomo kakran ya beda ne namfofo o de na kofie o de ni drufie girl yin so onhwe nkromo na se waka na so ani wote sa me so jai enkofa ni wontu nkrom kohye ho oba no ye de awanya ware na wie ne bebe bia bible say papa oboni otena ho na ehwe na bibia enkoyi na me bisa se enkromutu no etime di enguase ba ebia na wasori ma bi ye pia ko ba bia conventional crusade bi na ebia se de okan yakobom paye ne abene enkoda kakra na nyaja abawa na wama na no so na huho etu se no etumi de enguase ba enkromutu ni ya de bia etumi ma me hu se dia menka no nsifanfa nipa to me twetwe ne ho firi wo ho kakra efi se me amisi hei se me mpedede na se ya ko conference ana sorry ahie mu wo baabi na wo se ye da kakra na all night bi se ye da kakra obi abetwetwe ne ho afiri wo ho o bakra na ya to udin alarm na eba no ambulance alarm na ebe na se wanya din so na wonim se ye wo kra na ye den ya to sa edin no so sa edin na so no so tumi de entokwaba it say emfa say enkrofo ete compound houses utumi se nkromutu no eno so tumi de entokwaba efie mu sana tumi de entokwaba efi se metisa wo na me na wo frɛ me ambulance ya die pa na meye men so me no ba keke bi eno so de ntokwa pu be ye den ebeba na se etumi guanim guase men guase sande aware ba yo yeda wase intime srew papa me na ye ntra ye guso a ye hwe enkromuto a ha aware fo ye nipa nyina la ye wasase so me srew na obete be bia woto no na wahwe na wasies na bibia ye fan ene wo yire nko ene wo boy nko ene wo fiera nko efiera ntu tenant se wo disturb me srew do ba bia ye no boa ye nyina boa ye ho na bibia aye fefefe me pacho na me bisa se sa nkromuto yi etumi sa ananya ba so na aka nkromuto no se eye ade a ewo se de me din kan se respiratory organs no se ebia ekro bia na chema bia ba ho a ye betumi apa no eduro
ama na asietu na se enye sanso na se ye position na wobetumi asesa wo position no se eye nsanom ne nso no nipa no onom a na ohwinkromo ne nso so a obetumi agyan nsanom no na se obi wo onom a okasa onjan so a na wa ye ne tamfo obetumi a se ne nka obu ne tere tota enka oya no wana ne ahwese eso betumi ate na che se enkromu tuo no eduro ni ho ayenom sani amidi nkan ye de dada no me se the respiratory organs ne ho atochema ma ne snore na yetumi find solutions na wo ka be mitwa no se obinum na eboro so a wonte so na be na ntata so anya sika so na edu no so no a eno na so what ya say go so ke me hu so bitu a wo hwe odi se sister ye pa dia na wo keken me de hwe me level a wo se me nya nkrom ne betu da me so bitu ha sa na kana gana ma me bo a wo se ma che no want to make am ete no ete say na santi ata wo ma ni pa di me hu fe wa ni ba na me ma wo bi na se e ba sa na e futuo ben na wo de be ma obi so bi aba wanim efa nkrom to se bia edi nya na bibi ntino so ye nurse ni amakodali mu no e futuo ben na wo de be ma ni pakobe na edi nya na obe ba futuo ben e na hwe yie ben na se ye hwe se de be yie hu fi sa o hawe bu ni tichu no meka ma warefo so ware ni woni wo yire mu ko situation bi mu a to say snoring asem ya ye ken wo yire hwe nkrom a na wo kunu hwe nkrom a empa ntre se onya wo yire biem na empa ntre se odoni ni ho biem say your godly marriage and kasa mun nada mun shiada ebi ama ware ya bless marriage na mamo no na ya mo first time amo ye debe mu ka akohia na waka akohia obe ya na be me no hwinkromo the next 3 months so we dey mean to me jai no debi say your godly marriage e was a wotena ho enye we na necessary dey our jai ye den eba montem efi say bi to minya more cases than snoring more what you say e was some find solution to it. There is nothing that we can't find solution to it unless any panuwu your conditions kwa wo ho your manage conditions like diabetes and hypertension. It is snoring cross ye betimi aye deben amanage enti aware for mu wodan mu ba ko ya ade bi te say snoring no wuntumi nda o concentrate kra enye na wafa watare gu kwa ho we tuka we fifie wo akohia oba afufuro bi obo wo nkomo bi nti wani aka ho no de on snore ono so wo problem bi hye ne ho a wonim enti muma ye nhwe ne yie pa me pa cho asena me obi ka se wo se wo hia be me bia no person kono ne ware o ma ye bibia awie na okosra be ma no kofi ade san a o te kukum ofisa asase wo so na aba o pagya ne mfu kete so no koya be me na ne hwene na no abie ene bullet se pu ho wo so ontumi ntaware ne wanware no sa na futuo be na be ma no se de okasa se ba ye tumi eboa ye ho no onu de wantumi ntano sa na futuo ben na wo be ma ni pasa bi obi ko hye bibisa futuo ben na wo de be ma no aware na ye ware no enye physical marriage ni amedi nkan aka no aware a ye ware enye physical marriage eye spiritual thing ye nam wiase de a ye hyehye nkawa no a me ni mikunu obi a ni kunu nam de nanso aware no bible ma ye ti asese ye bebu ho akonta adabi. And at the moment oba ne be ma be agreement imposo omo be ware no spiritually bibi ekoso omunya kabo mu so spiritually bibi akoso enti na so obi de na no tu obi so se me ware o na se wan ware na enye nka onko ka bibi anka se se nya sa di pa no wa nya ne de wan ware de na se wo asudie kase se wa se enye wo kwa ware ahwe yie mu ansa na wako mu akonya problem na se nkro mu tu to me the separation ba enye wan ka sa wo problem enye no pe na end marriage enti was so find solution to it na woni nipa ne to me yeden etna se fefefe yo ye nua ba meda wase wo ene enchechira wo dia mai Ghana mai na da ho no ene yakasa fa nkromu tu ho boni beka say snoring ye nua ba ache ne ma bebre ebia na ebi wo so wanya mane wo ne wo yire watu ene wo kan ehu hia se obetu o se ne bible se ne yaka bom ma yentetim etinye krom tu ene betete wo ne wo yire ntam ebia na wo kwa aware mu
ana opese uko hu ye no why just opese wo san wachi ye nua ba nse we nya yare e futuo ni enema ye se ye hwe na bibia ye fine temi se mo man ye momoden na ye kan ye hu bo mo hu se wonu bi o sa haw no bia sonimu na bo ano enya no because enya no me e your brain niema bia ana di ne panya ene kofa sa ade we bre tebeda mo asenya kopon enhyama me me pa cha obetumi de udin atodwa no na ma bi obi hia no bia futuo bia na wone no akasa amaye. Okay. Pacho, your friend Mrs. Abigail Inshura Boateng. Mrs. Abigail Inshura Boateng. Now hospital. Me Juma was civil service polyclinic. Ewakra. My telephone number is 0555 173714. Me dance. Yo 80 and the down material